Next mga mami, pambata to. Pang medyo may laman na bata. Okay, 7 to 10 years old. 7 to 10. It's denim. May pocket, may tali. Good bata. 50 pesos. Code is bata. 7 to 10. I'm selling yours na. Ito pa isa. Another denim, 7 to 10. Uy, ate. Garter ang waist. 7 to 10 ha. Good baby girl. 50 pesos. 7 to 10. Baby girl. Baby girl. $7 to 10. Soft denim to ha. Baby girl, 50 pesos. Kasha to sa akin. Pero pang bata siya. Ma'am, siya, yours na to. This is cute. 7, 8 years old. 7 and 8 years old. Ganda ng t-shirt niya. Okay, 7, 8 years old. Good. Jumper, 50 pesos. 7 to 8. Good. Jumper, 7 to 8 years old. 50 pesos. May maganda yon mga mami. Ayaw niyo yun. Ma'am Cecilia. Bularin, yours na. 160 on tag. 6 to 8. 6 to 8. 160 on tag. Okay, good. Linggo, 50 pesos. 6 to 8 years old. Good, linggo. Mga mami, may buttons yan ha. May buttons mo. Good, linggo. Ma'am, siya, yours na po. Yes, mga mami, sobrang cute nito. Oh, ang ganda niya. Para siyang terno. Miss China. Ang bebe girl. Dalagang Pilipina. Pero pambata to. Ang ganda nito, mga mala. Okay? Very terno si baby. May tali sa likod. 7, 8 years old. Good, ang ganda. 50 pesos. Good, ang ganda. 50 pesos. Mga mami, sa United Nations, Miss China. 7 to 8 pa rin. Ang ganda, 50 pesos. Ang ganda mo, girl. Ayaw nyo to. Ang ganda nito, mga madam. Yan ang pang-bebe girl. Ma'am Charlene, yours na. So cute. Back to regular programming. Next, mga mami, Chalils. Chalils. Okay, garter waist. This one, it's also garterized. Mga mami, very comfy to. Very comfy. XL 34, 36. XL 34, 36. Food masarap. 50 pesos. 34,
34, 36XL, masarap. Masarap, 50. Ma'am Cecilia, yours na po. Next, color cream. Lahat ng XL, mga mami. 34 to 40, pocket both sides. Short sleeves, button down. Code XL, 50 pesos. Code XL, 50 pesos. Mami, cheers na. Ito pa isa, mga mami. Color pastel pink. Ganda rin nito. Pastel pink, pocket both sides. Working buttons, may tali sa likod. O, lahat ng XL pa rin, mga mami, hanggang 40. Code pastel pink. 50 pesos, oy, ate, ang ganda nito. Simple lang. Code is pastel pink. Hanggang lahat ng XL pwede. Pastel pink, Ma'am Albert. 50. Next, color green. Adjustable ang waist ni green, mga madam. Waist you can adjust. Magkabilang side. Naka-baby color. Working buttons, pocket both sides. Yung sleeves na to, pag hindi kasya sa inyo, i-open nyo po yung buttons. Okay, para lumuwag. 34, 36, 38 XL, code verde. 34 to 38 XL verde, 50 pesos. MNGD, yours na po. Next, yellow. Okay, baby color ulit. Baby color. Short sleeves, mga madam, may tali sa likod. May tali. Size large lang to. Size large, 30-32, baby. Code, baby. 50 pesos. Strap here. Sexy mo naman. Baby. Size large lang yun. Ma'am Yvonne, yours na po. Sexy girl. Sexy girl. May smack to sa likod. Straps is adjustable. Small semi-med lang. 24-26. Sexy girl. Sexy girl, 50 pesos. Mga mami, may 6XL dito.